Ade Fransa tabo kisah खोनालायनाय जोंनि उमुगा निद्रा तखायनि मनोरन्जन त्रिपुरा दा आंबो सोंनायसनो बिनि बुङो दं दा निनि बुङो तमा Ani mungkai Monoranjan Tripura. पाराखले Paraklay Tokhepara, Munirampur. तखरे पारा मनजमपुर बिलोनिया निनि बुङो Ang Bhanukanda Tripura, Tokhepara, Munirampur, Bilonia, Dokhin Tripura. बिलोनिया दखन खोनालायखना नजो बायदि जों दिनै किसा खोनालायना बनि बुकुते अच्छा दिनैनि जे program अब ब्राय ब्राय के नाव तखरे पारानि उंगै ब्राय ब्राय के program फुदुम नालाय Ini ke ani iro je kutik panda, buklay ani tutik layo. Ingkai jung para protibisi joto milege optik jara tinai poribarna jung khabak sak lagi jung ni pasige jung dari lego besar lego jung besar ini main kaum kata rang pija main kata rang pija nango sabdo kena nikai ingkai si sabdo kena jung para sini para klay dorona 108 poribar tungo aboni bisingo jung khaglage 200 taka khaglage collection khaglage jung 20,000 ni uporo phaigo ingkai jara jara 500 ronaibo tungo 1000 ronaibo tungo ba 1000 ni kisa kabang ronaibo tungo abai khaglage jung collection khailani dorona 30,000 35,000 आव फैयो जों माबा इखलगे प्रत्येक जरा थैनाय बनि साबद दरगा जों माबा के कलेक्शन खायलेगे जों रलाय दंगो दावसो जरा ओमफ्राय भबिष्यते जों आरोबो किसा बारायनाय 300 नि जों 500 टाका पर्यन्त बारायनानै जों सालायो दं हामबाय बिनि बुकुते खोनालायखना जे भबिष्यतेबो एरकम खै चुबा चुखलायलिसनि तखरे पारागा रां तो रां बारायो तो खायना बागै चेष्टा आरो कौताइसा सानाम जोगो पासापासि सिनि पारा प्रतिबिसि जरा तंनायराव बावो आवा इखलगे खायनानै उंथो सामुं तानानै उंथो बुता एकटा समाजनि बागैसे अति जे सामुं কিছু কিছু তো সমাজ একদম সমাজ ব্যবস্থা হইয়া আপনারা जों উদ্যোগ নাগে সমাজ পরিবর্তন খাইনানিবো নাঙ্গো আস্তে আস্তে সমাজ পরিবর্তন হইছে ব্রুনি ব্রুবু আস্তে আস্তে বুখা পরিবর্তন হনাय পড়ালেখা হনাय খাবক সাগি সামং তাंलायलाय इंगाय पासापासि आरो বিভিন্ন জায়গা ধরে নমো যারা যুবক তোমরাও গাও लामा हांया धरे थाङो अतुरावनोबो जों उद्योग नालायमाखै हाङो जेवनो द्राग जानायराव इंगाय टेब्लेट जानायराव এই अतुरावनो जों दाग बैरग मारलायनाय বিশেষ করে इंगाय पासापासि अन्यान्य যারা অন্য para tunai ronobo awa iklege tanglai diare hinge anglai abo chungu joto mane ahwan klai jara हामबाय जों खोनालायखना जों बिनि नोंखाय बिनि तमाखलाय जे ट्रेनि थैनि tini tini ekle pani tui klaigo apon tui himo bini अच्छा जों बुका बिनि बायगोना जों बिनि बुकुते इसा खोनालायनाय दिनि नों तमा प्रग्रामनि सोमोन्दै नों किसाजो बिनि बुकुते निनि बुकुते जानजा नों खामनि किसाजो सायखना chang tini ni je program ni kisa porijoy sai khanasino ba ungkhani tui klaigo mane sorgiyo chandra mohan tripura engke tini ni min program khani klai tini bini sadona din je bruno loko bujon hinge tini je bruno tin mai charmane din man mayuk mane din hiyo engkang prothomota tutinang mane sorgo je sorgo praptimni
Bana prothom to tini khunungo. Ingkelai bini pasapasi bini bsa donai bina bsatla মানে হাজক সাবরি জামাই এবং বিনি শোক বন প্রত্যেক মানে আনি খাবাই খুবই বন প্রথম মানে সমবেদনা জানাই মানে দুঃখ না মানে आंबो निश्चय थियो फार्स्ट टाइम को इनके तिनी जे निमंत्रण जे फनेराव जे पारानि जे ब्रो निमंत्रण जे फै साफनेराव बिबिनो पारानि जे फनेराव बतिनि दिनजन का क्रंखगे माइकोनि जे थमातो जरा का सालनि फनेराव बिबिनो जनजन तुलामरा माने करबोगनि ब्रो फैजा इजा मताय इजा गगन मजा साब्रम डिविजन हिमा इजा एकदम रतनपुर पर्यंत प्रचुर ग्रुप फैजा तिनि प्राय निनि 1200 मतो तिनि प्रोग्राम नं दङ त तिनि जे पान्दागा इनके जतना को बाबू जते गांखरंथा माइ खसाय थानाय माथोस्ता इनक्लाय सिनिनि पारानि जे परिस्थिति जों ब्राइ ख्लाय सिचुएसन अब सिनि पारानि हेड अफ केशियर हिमागोनख्लाय जेदा रां जमा खायनाय इनके बो बिस्तार सायखना रखना आवनाव बिनि पुते खासा इनका आरो रिपीट खेलियाबनो इनके जों कसानम सगो बहायखि बिबिनो पारागा जे दङराव सिनि कुरान खखलु पारा বা অনন্য যে পারা যে বিশেষ করে ত্রিপুরাসা বিভিন্ন যে মানে কষ্ট হয় যে তোমার जों ब्रो बाय बाहा काबो स्रुंगि थामियाखौ डेभलपखौ थामियाखौ बहाय जों एडुकेट वान थानायखलाय अनेकसु जों कम्युनिकेट खालामनाय बसिनि भिडिअनि माध्यमे आं खास माने खाख्लायो जे भिडिअ नागि अनेक ब्रोबो स्रुंथ बहाय जे माने प्रोग्राम बर' प्रोग्राम जुदि खालाम थानायखलाय फ्राय खायथाय तो इसलिए वीडियो माध्यम में नाउ सुंदी बा कमेंट के सादी बो वीडियो उन्या को बो नॉन सिचुएशन उन्या को इनके कमेंट के सादी बो कमेंट माध्यम में जों हता बाखसा गा थेनानि चेष्टा खेले दङ माने जोंबो आसो एडुकेट उनसुनिया को ताबो जस्ट ट्राई के दङैगा जोंबो बो बिसोरखौ जों बेनि बाजि दफा हेक्लेगे बेनि जाति ट्राई के बो डेभलप दङ जोंबो बो हेक्लेगे आस्ते आस्ते ट्रु जों सोंगे दङ ताबो तोजरा बाय di bistarita khalaiha mini bukte naitungdi ayasa naitungdi logorti যদি নাও সাজা খাইকে যিনি যে তখে পারানি যে ভাবে চলিগো যে ভাবে পরিবেশন খাইলাইতম আবার যদি নাও সাজা খাই লাইক কমেন্ট শেয়ার খাই আর কি হবে নুই মাতো আর কি আবার সাজা খাইকে আর কি হবে শুনতো আরই না পারাবো শুনতো হামবাই শুনো তিনি যে থৈনাयनि अत्यंत तैं हयতো सत व्यक्ति माने बुकलाई असाई खलायो माने असाई बोलते विभिन्न बर'नि जे साइ आसुयानि विभिन्न जे मताय थाय जिनि जे कृष्णि संस्कृति जेनि माने राजन्य आमलनि जे नीति आदर्श जे दंनाय जे मताय माने सिनि माइरमा खुनमा तैनो खुनमानि माने विभिन्न जे लखि न खुननाय माइरमा खुनगो माइ खुनगो पाराके माने केर पूजा गाजु गालु हिनाय বিভিন্ন মতাই অবন একটা মতাইফা বো বারমিয়া মনকুন করে মানে যে সংস্কৃতিনে जों বো আগেনি ব্রহ্মফানো খুব কষ্ট থেকে রুমি না রই দङ তফুজরা বিনি অমর প্রায় 75 বছর প্রায় 30-35 বছরনি জিমিনি বো মানে বহাই সমাজ সামুতানে সুংতে 75 বছর পর্যন্ত বো সুংগै মানে লাস্ট মতে বো মানে স্বর্গ প্রাপ্তি थांखा মানে থিগি थांखा itu bini min samuka somasi samutantai jatini samutantai kalsarna baike rungnarathay prottiti bruni logo thangin tairego ar paranthom tairego ar onaila parani grupno mane ker puja bibini matai unai klai bo ani tutuino sondrom phan tripura bro phaina phaigebno logo phai tang phaigo ombai na laikna boni khultai bini je thunai जो चंद्रमन त्रिपुरा बुझे तमा सामन खाइलांखा अबाबो डिटेल्स संक्षिप्त भाबे किसा सायखनारका बिनि